إلا يؤمن ربي تبارك وتعالى يفهم الشخصيتس نتو غرسان د الأمازيغيتس د الوطنيتس د الهويتس د المذهبس كل التفديك نحد إلا لا يكفر الناس، لا يكفر. يمكن حد يغلط ولا تتكفر، يمكن حد يجو يمكن معصية كبيرة من الكبائر لا نكفر الناس أبدا. سبحان الله، هون التفكير يأثر حتى في تفكيرنا السياسي. Même dans nos pensées politiques et notre démarche politique, elle est basée sur ces croyances. سو من التفدوك غرسان هو يتغير المسؤوليات بصح صغار توزع لك المسؤوليات تقبل خاصة بتا السن لا شوا تقوم نشانس بتا يجبد المصالح للمت لنا الضاعن إزما دوزوا بصح قلت يطلب الندى غير نقول مبدا قوي في المذهب الإباضي أننا لا نعطي المسؤولية لمن يطلبها. عمرو سنتيش une responsabilité à celui qui la demande. Parce que Mimi, tu me tkhazrem dans au monde, à travers le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a une démocratie, mais des gens qui courent derrière les responsabilités parce qu'il y a des avantages, il y a des intérêts derrière. Mais l'Ibadi, ça غادي بيك المسؤوليات ويتغرس التميمة على خاطر ويتكلم سواء تخدم بينيفول غينوميري معناها الذي سيكون المقابل، ولكن يتحس تلغس مسؤولية أتي حسب ربي سين المسؤولية إلا يطفل تلاد لا ما نتجاري فاسمس تخزرم يعني كيفاش لي كرويونس كاع خدمت كل أنا خدمت أنا كاع من جميع الجهات de partout. Et ça rentre même dans la politique. Donc, بصح ساعات المجتمع أين العمل التضامني الاجتماعي ساعات خزرني كان حد يغمارك une personne honnête, intègre, sincère et qu'il a les compétences pour gérer une communauté ou quoi que ce soit, une responsabilité, quelle que soit cette responsabilité, c'est qu'on l'oblige. Bon, on l'oblige, peut-être c'est trop fort. On lui demande, on le sollicite pour le responsabiliser. Et lui, entre son âme et conscience, il va essayer de voir est-ce que moi je suis capable d'être en mesure de cette responsabilité ou non. هل لكن غاد نجم غاد بيعاون مسؤوليته مو وقتني حقيقة هادي حسي ما نسبتا يقدم يزوالا والمسؤوليته والتودي هادي تحاسب بتا يوخر نتا يجو كان يواسي يمكن إلا غادي يسفسد معنى سكون أبل لا ميديوكريتي دونك لكن ريسبونسابل دونك il a deux voies. إلا يريد نيتي لي قال يا ربي يعاوني يوفقيا دودي غلامات إليه ترى الباس. Fais attention pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait une justice dans sa responsabilité. Donc Tunis Mani Toussou, ça c'est une valeur très importante. Très importante. On ne court pas derrière les postes. ساعة نكلم بالمسؤوليات ونتف. مي على خاطر المسؤولية تعر. C'est pas facile de gérer un groupe de familles ta'ashira. C'est pas facile de gérer une mairie. C'est pas facile de gérer une boîte, quelle que soit, ou une administration, ou d'être président de la République. C'est pas facile. Hein? Parce que quand je prends une responsabilité, c'est que je suis responsable de me subordonner. Les gens متني لنسوقدوك لكن مسؤول غلسن اسنوات الحقوق نسلمو على كل حال فرق جاري كل حد إلا الشيء المهم je m'en fous je prends le poste et la fin du mois on me paye ce qu'on me paye les gens sont contents pas contents mécontents ils s'en foutent ça c'est pas de nos fondements pas du tout
وسوا من يغلمي ساعة ساعة تسول الأسئلة هم يتواتر شغلنا غموني مسؤوليات كذا، على خاطر قرغاس نكمل شي شخصيا قنع عزيز الفكر الإباضي يتجه بنادم، يتجه ألف حسابه صاحبي معليش سي بو ديت ريسبونسابل d'avoir une responsabilité, etc., d'avoir des avantages, etc. Mais, ce qui est important, c'est que là-bas, après la mort, il y aura une comptabilité. Est-ce que j'ai honoré ce poste ou non? Ou je l'ai failli? Donc, هوني اللي كان الفكر دازعلوك ادعوا الشبابنا طرونا ادعز من دوح هذه الفكر لنا باش هيك ولا بتا يتفك المسؤوليات انزوا المسؤوليات ونتقد انزوا نتوزقا الى غير ذلك ونتي بين الحنين على خاطر إيمانه يزدزقان باش كانت فيك المسؤولية يواسي يبين القرص تنظر يبين الحنيس معناه ça y est il a prouvé sur le terrain ses talents. Donc les gens connaissent bien son talent, connaissent sa sincérité, connaissent bien son honnêteté, etc. Donc ils font appel à lui. Donc pourquoi reculer? Sauf si on a des raisons de santé ou d'autres choses, ça bien sûr, il n'y a pas de souci pour ça. Donc الفكر الإباضي المغرسان خاصة يتجه أنه يختجن الخير، يتجه الخير ميم على خاطر يتامن باللي إلا ربي سبحانه وتعالى إلا أتيك فأشاء لخرد بعمله إلا يخدم لي إلا خردني خزرد من تغارن المشاريع أما شي لا وكانوا هداون الخير وتكوني نغرنا غاني نغرنا تدارنا العرش بارتو اتفقت سوغلان اتفتدت العرش ديجا الغواطية تضغط ديني سيدي مخلوف اتفتدت جلفا اتفتدت حسيب احبا اتفتدت وسارة je prends qu'un seul garde à Alger et puis après وسارة بتاخذت في القصر البخاري تلاديز على كل حول ولتي تزدبريت نسك تلاديز تكمل البريد تلاديز التوضع الجي. Et c'est la même chose pour le côté est, côté ouest, vers le sud, et encore plus à l'étranger. À Paris, à Marseille, à Lille, à Maubeuge, à Snad, j'ai cité Tawatuk un petit peu en France, j'ai oublié de saluer les gens de Mulhouse, on a été honorés d'une visite chez nos amis et nos frères de Mulhouse, etc. En pèlerinage, مكاد المدينة غير et ça سماني ديوسو يبسونو الخير وسماني ديوسو يوسد سوون الفكر إلا أغرسان إلا يخدم إلا يجرو بصح إلا يتفكر تغرس une fortune il consomme ce qu'il consomme à lui et le surplus qu'il a de plus, il essaie de faire du bien partout. Subhanallah. ديما تقيمي ديك النكتة الباليك اللي قلت هو تاموسي صحاب الخير زوان لا تغني ماشي تجا باش كنجرو لشي حقيقة شخصيا يعني زورها سعيدة مرات المشاريع وقت صار واسي حشم قال يا ودي يتسمح لك ساعة تصمتغ كذا كعقل غاني مريت في فوسك إني هذا الشيء يكتر خيركم الشوم يتمتسم كاع المشاريع المدارس تيم جديدي وين عشيري نشري لك انا نلها لك نخدم لك انا غنجرو كليم تري مانا غلو بريد يعني تفكر مانا باللي لا نديني مشاريع تختسم انا ديك كتر خيركم الشيء انت تجي مانا غلا ليستاس حقيقة جيتي تري توشي جي با تروفي دو ريبونس بصح لا ريبونس كو جي تروفي c'est que qu'est-ce qui a fait que ce bonhomme, et il y en a des dizaines et des centaines de ce modèle, يتفكروا تفكيره وكانوا هو داون التفكير الإباضي داون نغرسان إلا يتوربا سجلدين
تحللت يتشرد خمال مماني تقارس وني دا حلال وني دا حرام الربال تشممي وني المسلاي وني الجهنم وني تسيس الجنة تقارس الربالج داين المجتمع اللي ديس شرتي ديال هذه قنتي شبرتي قنتشاشي تزولت مجديدة يريح هذه خزر النظام اون ديسيبلين سوسيال مثلا النظام النغني عزابن لا يبين من دريحن يعزبني ما سنس دريحن لا يبين دي مونشان ميمي على خاطر باش كتبان بلي تديس اون ديسيبلين سا سي اون فالور باسكو باش كتنجح يفو اون ديسيبلين بتلاش النظام والانضباط عمري ونجح بود الفوضى وثيقه رحمه باش تنقص البروتوكول رياح ويدوسي خاطي اسينيغو اتونسيون بتا نسيبي بسيونو سي لا فان de notre identité ou c'est le début de la fin de notre identité et civilisation. Parmi les grands fondements et piliers aussi de cette civilisation et de cette identité, c'est ce respect mutuel entre la hiérarchie, العزابة ميدني زعلك سي وزية تدارتي القراسي بزان سلسلة الوالدين قيم داو عليه قناري نرعان وتشمري دارناج وتكسري دارناج. C'est pas qu'on veut limiter les libertés, non, c'est pas ça. C'est que on veut être élevé dans un environnement de discipline, de propreté, c'est bien. D'un côté, ça ne veut pas dire que la discipline, c'est-à-dire chacun dans son petit coin. Non, il y a une ambiance, نضحكوا مع بعض إلى غير ذاك الشيء مشكل. Mais toujours, il y a des limites. Ce que je permets de le dire avec un ami de mon âge, je me permets pas de le dire avec mon papa ou ma maman, ou avec mon grand frère, il est كان قارس يدي. وتما كنت تدرك راسي عزام خالتي بنتي وإلى غير ذلك. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a une discipline. Il y a une discipline, mais ce n'est pas une discipline rigide, c'est-à-dire comme ça, militaire. Non, c'est le respect, c'est le respect. Ou tu dis. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir peur de quelqu'un et le respecter. C'est des notions différentes, opposées. Je peux respecter quelqu'un, mais toujours en étant avec lui, cool, on peut même raconter des blagues et rire ensemble sans aucun complexe. Mais quand si j'instaure la peur devant lui, j'ai peur de lui, je me montre sage, comme une image, comme on dit, mais dès qu'il quitte la salle, c'est autre chose. Ou quand moi je le quitte, je fais ce que j'ai envie de faire parce que je n'ai pas de respect en lui. Donc ça aussi c'est une grande valeur que j'ai bien envie d'accentuer un petit peu sur cette valeur de discipline et de respect mutuel entre les grands et les jeunes et les moins jeunes et les petits. Même un enfant, il a son respect. Parce que quand on dit respect, soit qu'il est grand ou petit, en tant qu'être humain, on a droit à ce respect, d'être respecté et d'être reconnu aussi et d'être accepté par notre famille, par notre milieu, etc. Donc, soit dans notre famille ou dans notre société, on a ce besoin d'être accepté. Donc, toujours dans cette lancée de ces valeurs ancestrales, je voudrais parler un petit peu du compter sur soi-même, al-itikal ala al-nafs. Ça aussi, c'est une valeur très importante qui a fondé et construit notre société et notre civilisation. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gouvernements qui souffrent dans leur société que le citoyen attend toujours d'être assisté par son gouvernement ou par un organisme quelconque. Ça, chez nous, je pourrais utiliser peut-être un mot un peu fort de dire il est interdit chez nous. Chacun de nous doit compter sur lui-même pour construire sa personnalité d'abord
et ça, et la bâtir, et la, et la façonner à sa façon, à sa manière à lui, pas comme celle des autres. Et d'autre part, pour, pour vivre, se nourrir, il faut travailler, il faut bosser. Comme on dit, ce slogan, travailler plus et gagner plus. Moi je dirais, il faut travailler pour gagner. Gagner, c'est-à-dire, ce n'est pas que de l'argent. Gagner dans tous les sens, soit matériel ou moral. تكل سيمانك تكل